अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कोई नेकी का काम हो, इबादत का काम हो, कोई सआदत का काम हो और शैतान ना आ धमके, ये हो ही नहीं सकता। कोई भी आप नेकी का काम करेंगे, शैतान बीच में आ टपकेगा ज़रूर। और ख़ासकर क़ुरबानी जैसा अमल है, इसमें तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी, शैतान उसी वक़्त अम्मा हाजरा के पास भी गया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास भी गया था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी 3 दफ़ा गया और फिर कंकरियाँ पड़ी और फिर आज तक पड़ रही हैं। तो कोई भी काम हो उसमें शैतान ना आए, ये हो नहीं सकता। अगर किसी नए काम में, किसी भी काम में शैतान आ रहा है तो समझ जाओ ये बड़ा आला पाए का काम है। और शैतान फिर वो ज़रूरी नहीं है, शैतानी वसवसों की शक्ल में भी हो सकता है और इंसानी शक्ल में भी हो सकता है। अब इस तमहीद के बाद जो असल मुद्दा की तरफ आते हैं हम, कि असल मुद्दा ये है कि आजकल एक क़ुरबानी जैसे करीब है, शैतानी शतुंगड़े, लिबरल या दाएं बाएं ऐसे लोग मैदान में आ जाते हैं। उनको लोगों की ज़रूरियात का ख्याल आ जाता है, बच्चों की शादियां याद आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। किसी को एयर कूलर याद आ जाता है, किसी को वाटर कूलर याद आ जाता है, किसी को जनरेटर याद आ जाता है। तो अभी जो है वो एक मैसेज गर्दिश कर रहा है ग्रुप्स में कि किसी ने सवाल बनाया, जो मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि मैं बतौर पाकिस्तानी IMF का 2 लाख का 2,50,000 या 2,70,000 का मक़रूज़ हूँ और हमारे 7 फैमिली मेम्बर हैं, इस लिहाज से हमको ये 18-19 लाख के मक़रूज़ हैं। तो अब मक़रूज़ पर क़ुरबानी का क्या हुक्म है, उसको क़ुरबानी करनी चाहिए या नहीं। अब ये बड़ा एक कह लें कि एक बड़े तरीके से शैतान ने जो है वो हमारे ज़हनों में चीज़ डाली और इसको हमने फैला दिया। अब समझने की बात है, जो ये कर्ज़ा है IMF का, या जो हमने हिसाब लगाया है कि फ़ी पाकिस्तानी इतना मक़रूज़ है, ये बात ज़हन में रखें, ये स्टेट का स्टेट पर कर्ज़ा है या किसी का स्टेट पर इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली पाकिस्तानी किसी उस पर नहीं है कि किसी IMF ने आके मेरा दरवाज़ा नहीं खटखटाना, जी हमारा कर्जा दो, आपने 1 साल के लिए लिया था, 2 साल के लिए लिया था या 3 के लिए लिया था, उसने हमारा दरवाज़ा नहीं खटखटाना IMF ने या मिस्टर ट्रंप ने या किसी ने भी। उसने स्टेट से कहना जी हमारा कर्जा दो, और स्टेट से उसकी डील है, स्टेट से उसकी मक़रूज़ है। इनफरादी तौर पर कोई कर्जे का जवाब दे नहीं है। और ये वो कर्जा नहीं है जो हम ज़ाती तौर पर एक दूसरे से लेना देना करते हैं, डायरेक्टली हम उसमें जो है वो शामिल होते हैं। ये इनडायरेक्ट कर्जा है जो आवाम पर नहीं, स्टेट पर है, बैतुल माल पर है, वो इसी के देने के पाबंद है। और ये कर्जा भी वो है जो सूदी है, सूद चढ़ा हुआ है। शरई लिहाज से देखें तो ये कर्जा नहीं है, ये सूद है जो ऊपर चढ़ा हुआ है। और इसका देनदार भी रियासत है, रियासत वापस करेगी, स्टेट इसको वापस करेगी, पाकिस्तानियों के जिम्मे इसका वापस करना नहीं है। और वैसे ऑलरेडी पाकिस्तानी कर तो रहे हैं, टैक्सों की मद में करते हैं, इतने ज़्यादा जो टैक्सेस लग रहे हैं पेट्रोल पर, बाकी चीज़ों पर, एक किस्म का अपना कर्जा हम दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बाहर क्या, ये एक स्टेट का कर्जा है। इनफरादी तौर पर अगर हम कहें जी पाकिस्तान पर इतना कर्जा है तो लिहाजा फ़ी पाकिस्तानी पर इतना कर्जा है तो हम मक़रूज़ हैं, और सुगरे कुबरे मिलाकर हम कहें जी हमारे ऊपर कुर्बानी नहीं, हज नहीं या फलानी, ये बिल्कुल गलत है। ये कर्जा स्टेट का है, स्टेट जाने और उसका काम जाने, वो कर्जा देगी। बाकी स्टेट के पास जैसे कर्जा उसने लिया, स्टेट के पास बजट भी बहुत है, पैसे भी बड़े हैं, 11-11 अरब के जहाज़ भी लेती हैं, दीगर चीज़ें भी लेते हैं और गाड़ियाँ भी ख़रीदते हैं, कभी सेनेटर्स के लिए, कभी किसके लिए, कभी वज़ीर आज़म के लिए, कभी मशीनरी ख़रीदी जाती है। तो उनके पास पैसे भी हैं, वो खुद पे करेंगे। हमारी ये टेंशन नहीं है कि हम कर्जे तले डूबे हुए हैं तो लिहाजा कुर्बानी नहीं, ये शुगरे कुबरे कतन गलत है। हाँ, जो इनफरादी तौर पर मक़रूज़ है, उसके ऊपर कर्जा है, फिर कर्जा ना, फिर वो कुर्बानी ना करे, तकल्लुफ़ ना करे, शरीयत ने उसकी रुख्सत दी है। अगर आप कर्ज लेकर कुर्बानी करते हैं तो शरीयत, आप मक़रूज़ हैं तो शरीयत कहती है आप कुर्बानी ना करो, आपको इजाज़त दी है, आप उसकी इजाज़त से फ़ायदा उठाएं। हाँ, अगर कर्जा आसानी से वापस हो सकता है, ले लें, अगर रूटीन में चल रहा है कारोबार का दाएं बाएं, फिर ले लें। लेकिन अगर कोई कर्ज लेकर कुर्बानी करता है, दूसरी तरफ ये भी है कि उसकी कुर्बानी कबूल है, कोई हरज भी नहीं है। तो ज़ाती तौर पर मक़रूज़ हैं तो शरीयत ने छूट दे रखी है, ये कोई ड्रामेबाजी नहीं जी पाकिस्तान मक़रूज़ है IMF का तो हम भी मक़रूज़ हैं, लिहाजा कर्जा नहीं है। और इसी तरह से फिर जो है वो हम ग़ुलाम हैं और ग़ुलाम पर नहीं है। तो ये सारी एक बड़ी ही के कह लें कि सेंसलेस बातें हैं और बेहुदा बातें हैं, बिल्कुल नीच बातें हैं, इस्लाम से भागने की बातें हैं। और ये चीज़ें जो होती हैं, ये ग़ुलामी से मुराद भी यहाँ पे वो ग़ुलामी नहीं है जो फ़िक़्ह के अंदर रिक़ियत होती है, ग़ुलामी होती है, वो नहीं। यहाँ पे ग़ुलामी से मुराद भी मईशत के ग़ुलाम हैं हम,
کہ معیشت ہماری جکڑی ہوئی ہے، ہم اس کے تحت جکڑے ہوئے ہیں، یہاں کوئی وہ غلامی مراد نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تمثیلی ہوتی ہیں، تشبیہی ہوتی ہیں، حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت کے لیے نہیں ہوتی. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا مسافر خانہ ہے، تو دنیا مسافر خانہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ پھر روزہ بھی نہیں ہے، نماز بھی تو قصر پڑھیں، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کے مستحق بھی ہیں سارے، پھر وہ مسافر والے احکامات لگیں گے؟ نہیں، یہ ایک تمثیلی ہے کہ دنیا کا ٹائم بڑا تھوڑا سا ہے. اسی طرح غلامی کی بھی، رقیت کی بھی ایک تمثیل ہے. یہ مطلب نہیں کہ آپ غلام ہی ہوگے، وہی احکام ہوگے، پھر تو بہت سارے احکامات ساقط ہو جائیں گے. پھر تو جس کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کے مالک ہے، وہ واپس کرے مالک کو. پھر جس کے غلام ہے اس کو پیسہ دے. دنیا میں بھلے لکھ پتی ہے، کروڑ پتی، ارب پتی ہو، تو سارا پھر مالک کا پیسہ ہے اگر سارے غلام ہیں. تو یہ تمثیلی چیزیں ہیں. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت ولا مرض کتب منافقا فی کتاب اللہ لا یمحى ولا یبدل، کہ جس بندے نے مسلسل جو ہے وہ جمعے چھوڑ دیے، 3 جمعے چھوڑ دی، وہ اللہ کی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے، جہاں وہ بدل بھی نہیں سکتی اور چینج بھی نہیں ہو سکتی، وہاں سے مٹایا بھی نہیں جا سکتا. تو اب کیا مطلب ہے؟ جو 3 جمعے چھوڑ دو منافق، بالکل منافق والا حکم ہو گیا. پھر تو اس کا جنازہ بھی نہیں ہے. کتنے لوگ پھر دنیا میں منافق بھرے پڑے ہیں، ان کا جنازہ بھی نہیں ہے. پھر یہ تمثیلی چیزیں ہوتی ہیں، تحدید کے طور پر، ڈرانے کے طور پر. بسا اوقات جو ہے وہ ثواب کے لیے، جیسے شہید کے احکامات جو ہے وہ پیٹ کے مرض پر، غرق ہونے والے پر، دیوار گرنے والے پر شہید کے احکام لگاتے ہیں، وہ تفضیلی ہے. تو یہ چیزیں تمثیلی، تشبیہی، تفضیلی، تحدیدی ہوتی ہیں، اصل والا حکم ان کا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہاں پہ یہ جو سوال ہے یہ بالکل بیکار ہے، سینس لیس ہے کہ ہم پاکستانی، ہم مقروض ہیں. ہم انفرادی حیثیت کا دیکھیں گے اعتبار، انفرادی جنہوں نے باقی اسٹیٹ نے قرضہ لیا ہے وہ اس کی ہیڈک ہے، اس کا سر درد ہے. ہم انفرادی مقروض ہیں تو ٹھیک ہے، قربانی نہ کریں. انفرادی فراوانی ہے، کاروبار کام کاج چل رہا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، پھر ہمارے اوپر قربانی ہے، پھر یہ لچر عذر نہیں چلے گا. تو اس لیے یہ لیم ایکسکیوزز یا شبہات پھیلانا یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کے چیلوں کا کام ہے، اور وہ کرتے رہیں گے، اور ایمان والے ان کو اپنی پاؤں کے جوتے کی نوک سے اڑاتے رہیں گے. تو اس لیے ان چیزوں پر کان نہ دھرا کریں، اپنی خوش دلی سے قربانیاں کریں. جو صاحب استطاعت ہے انفرادی طور پر قربانی کرے، نہیں ہے اللہ کرے، اللہ سے مانگے اور اللہ سے ہمت توفیق مانگے، اللہ توفیق دے دے، قربانیاں کریں. لیکن اس قسم کی باتیں نہ گھڑیں، قطعی بیس لیس باتیں ہیں. باقی جن حکمرانوں نے قرضے لیے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان مقروض ہے، اور عوام کہتے ہیں ہم مقروض ہیں. اور بھائی اسٹیٹ کا ہے، جو قرضے لے رہے ہیں IMF سے، جو وصول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسٹیٹ مقروض ہے، پاکستان مقروض ہے. ہم عوام جن کا دور دور سے لینا دینا بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی ہم مقروض ہے. بھائی ہم کیوں مقروض ہے؟ اسٹیٹ مقروض ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے وہ خاطر میں نہ لایا کریں. اور یہ قربانی کے موقع پر ایسے شتونگڑے باتیں چھوڑتے ہیں. باقی اپنا لائف سٹائل جو ہم نے آئی فون رکھے ہوئے ہیں، 5-5 لاکھ کے فون رکھے ہوئے ہیں، شاہانہ لائف سٹائل گزار رہے ہیں، شادیاں بڑی شاہانہ طریقے سے کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پیزے برگر چلتے رہتے ہیں، پارٹیاں چلتی رہتی ہیں. اس وقت کوئی نہیں سوچتا جی ہم مقروض ہیں، اتنے جو ہے وہ لچھن ہم کیوں کر رہے ہیں. یہ صرف قربانی کے موقع پر شیطان آ کے جو ہے وہ اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. تو لہذا اللہ سے پناہ مانگ کر، اعوذ باللہ پڑھ کر ان وساوس کو ذہن سے نکالیں. استطاعت ہے تو قربانی کریں، استطاعت نہیں ہے تو اللہ سے توفیق مانگیں، لیکن ایسی باتیں نہ کریں. والسلام.